डिसेबिलिटी डे 2025 हेची आमकां ह्या वर्साची थीम आसा फॉस्टरिंग डिसेबिलिटी इन्क्लुझिव्ह सोसायटीज फॉर एम्फसायझिंग एडवान्सिंग सोशल प्रोग्रेस. ह्या थिमीच्या अंतर्गत आमी ह्या वर्सा कितें एक नवीन डिसिजन घेतलें की सगळ्या स्कुलांक इनवॉल्व करचें म्हणून. आमची जी स्पेशल स्कूल्स आसात आनी जी रिसोर्स रूम स्कूल्स आसात तेंच्यांनी आतां वेगवेगळे प्रोग्राम्स आपल्या 1 तारखे ते 6 तारीख पर्यंत प्रोग्राम्स दवरल्या. तितून अवेरनस, सेन्सिटायझेशन, रॅली, बॅडमिंटन कॉम्पिटिशन्स, पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन, करोके सिंगींग, स्कीट, मागीर वॉल पेपर्स, सायकल कॉम्पिटिशन, फुटसल कॉम्पिटिशन अशा वेगवेगळ्या स्कुलांनी ही ह्या वर्सा हो थीम घेवचें कारण कितें की अवेरनस क्रिएट जावपाक बाकीच्या स्कुलांनी आनी रिसोर्स रूम स्कुलांनी अशें जातालें की डिसेबिलिटी डे आमी एक ल्हानशे प्रोग्राम करताले आनी सोंपयतालीं. सो ह्या वर्सा हो मास फूल गोव्यान हो प्रोग्राम जातलो. ताका लागून खुबशे अवेरनस जातले ह्या डे बद्दलूय आनी डिसेबिलिटी सेक्टरानूय हो एक प्रोग्राम घडलो. आतां कोड ऑफ कंडक्ट आसल्या कारणान ह्या वर्सा आमी स्टेट लेवल फंक्शन करची ना आनी हे जे एवॉर्डीज आसतले, हे जे कोण प्रायज विनर्स आसतले हेंचे फेलिसिटेशन आमी फर्स्ट वीक ऑफ जानेवारी दवरतले आनी त्या दिसा आमी सगळ्यांचो सत्कार करतले ज्या ज्या भुरग्यांनी हांगासर प्रोग्राम प्रायज विनींग केल्ले आसा, ज्या स्कुलांनी मोठ्या प्रमाणान हितून पार्टिसिपेट केल्ले आसा. सो म्हाका दिसता की आमी हो जेन्ना डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेट करता तेन्ना ह्या डिसेबल्ड लोकांचे रायट्स किंवा तेंच्या बद्दल तेंची जी गरज आसा हे खुबशे अवेरनस करपाक गरज आसा. आतां इतली वर्सां जाली सुद्दां आमी अवेरनसूच करतात आनी आजुनूय आमकां तेतून आमचो पल्लो गांठूंक ना. कमिशन आनी मिनिस्ट्री, आमचो मिनिस्टर सुभाष पाडे सर, ऑनरेबल CM हेंच्या पाठिंब्यान हितून आमी आतां अवेरनस बऱ्या प्रमाणान केला. पूण एक्सेसिबिलिटीचेर आमी आजुनूय वर्क करपाक जाय. तें आमचें चालू आसा. डिपार्टमेंट वायज सेन्सिटायझेशनूय प्रोग्राम आमचे चालू आसा. सो हांव इतलेंच सांगून ह्या डिसेबिलिटी डेच्या बद्दल हांव सगळ्यांक विश करता आनी सगळ्या लोकांचो पाठिंबो आमकां आसचो टू क्रिएट अवेरनस आनी wish you all the very best and happy World Disability Day.